बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 50 किस्तें सुन चुके हैं और अब 51 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम इस सिलसिले में जो करना चाहते हो करो, एग्रीमेंट साइन हो जाए तो हम अपने काम का आगाज़ करेंगे, मैंने कहा और कागजात निकाल कर मुबाई के सामने रख दिए। तहजीब ने कैथी ब्राउन की हैसियत से वो कागजात पढ़े और मुबाई के सामने रख दिए। क्या ख्याल है कैथी? हर तरह से मौजू, हमें इन पर कोई एतराज़ नहीं, कैथी ने कहा। फिर बोली, लेकिन उसके बावजूद आप एक निगाह इन्हें देख लें। तुमने देख लिया काफ़ी है, खास खास बातें मुझे बता दो। ग्रीन पोल को तयशुदा मुआवजे की आधी रकम पेशगी अदा करना होगी। हम पूरी रकम अदा कर देंगे और चूंकि ग्रीन पोल इस मंसूबे को ऑपरेट करेगी, इसलिए तयशुदा असूलों के तहत आपको उनकी हर तजवीज़ से इत्तफाक करना पड़ेगा। प्रोग्रामों के बारे में किसी से मशवरा करना खतरनाक तस्वर किया जाएगा, क्योंकि ग्रीन पोल किसी पर भी भरोसा नहीं करेगी। ये मुश्किल मरहला है, मुबाई ने कहा। नहीं मुबाई, मैं इससे मुत्तफिक हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारी मशीर रह सकती हूँ, तहजीब ने कहा। इस पर तो ग्रीन पोल को एतराज़ नहीं होगा। नहीं मिस्टर मुबाई, इसलिए कि मैडम कैथी आप ही की शख्सियत का एक हिस्सा तस्वर किया जाता है, मैंने जवाब दिया। जनरल टेरेस मेरा अहम आदमी है, वो मेरे अहम तरीन मामलात का जिम्मेदार है, उसके ज़रिए मैं जवाबी इनकलाब बर्पा करूँगा। ये सब कुछ उससे भी पोशीदा रखा जाएगा। हाँ मिस्टर मुबाई, उस वक्त तक जब तक ग्रीन पोल उन सब की तरफ से मुतमिन ना हो जाए। बाद में वो इस बात को महसूस करेगा। अगर वो आपकी बेहतरी का ख्वाह है तो इसे महसूस नहीं होना चाहिए। गलती उससे भी हुई है, मेरा इशारा उस सेक्रेटरी की तरफ था, मैंने कहा और मुबाई सोच में डूब गया। ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन एक लम्हे की तामिल के बाद वो बोला, अब कुछ सवालात मैं करना चाहता हूँ मिस्टर मुबाई। और मुबाई सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगा। क्या आप ऐसे लोगों की निशानदेही कर सकते हैं जो आपके हमदर्द हों और उनकी भी जिन्हें आप दुश्मन तस्वर करते हों? उन लोगों से तुम्हें आगाह रखना जरूरी था। इसलिए वाल्टो मुबाई ने पीटरक की तरफ देखा और पीटरक ने ब्रीफ केस खोल कर सामने रख दिया। फिर उसने ब्रीफ केस से सुर्ख रंग के कीमती फाइल कवर निकाले और उन्हें मुबाई के सामने रख दिया। गोटे हिल की फौजों के तमाम बड़े जर्नैल और अहम ओहदेदारों के खिलाफ जिंदगी और उनकी शख्सियत मेरे रिमार्क्स के इन फाइलों में मौजूद है, तुम इन्हें देख सकते हो। ये मेरे लिए कार आमद होंगे, मैंने फाइल समेट कर ब्रीफ केस में रखते हुए कहा। और कुछ? जी हाँ, सबसे अहम, आपको खुद अपना एक डुप्लीकेट फराम करना होगा जो आपकी जगह काम करे। खुद आपका तहफ़्फ़ुज़ ग्रीन पोल करेगी और आपको सूरत हाल से आगाह रखा जाएगा। हरगिज़ नहीं, मैं इन हालात में अज़्वे मुअत्तल नहीं होकर रह सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन ग्रीन पोल आपको खतरात में भी नहीं रहने देगी मिस्टर मुबाई। हम यही बेहतर समझते हैं कि आप अपना डुप्लीकेट मंजर आम पर ले आएं और खुद उन लोगों से दूर रहें। तुम नहीं समझते डेयर पार्को, इस तरह मेरी जिंदगी महाल होगी। मैं तो ये सोच कर ही पागल हो जाऊंगा कि न जाने उस सिलसिले में अब क्या हो रहा है। ये कतई नामुमकिन है। मैं उन लोगों से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ, मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद कबूल करता हूँ। फौजी आदमी हूँ, इतनी आसानी से दुश्मनों का शिकार नहीं बनूंगा। इस सिलसिले में ग्रीन पोल पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। शुक्रिया मिस्टर पीटरक, क्या आप बाहर तशरीफ ले जाना पसंद करेंगे? इस बार मैंने बराह रास्त उस शख्स से कहा जो ब्रीफ केस लेकर यहाँ आया था और उस वक्त से यही मौजूद था। जरूर जनाब, उसने गर्दन खम करके कहा। मुबाई मुंह खोलकर रह गया था। पीटरक के बाहर जाने के बाद मैंने कहा, आपको ये आदत भी तर्क करना होगी मिस्टर मुबाई। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस दौरान सिर्फ वो लोग हकीकत हाल से बाखबर रहेंगे जिन पर ग्रे पोल एतमाद करेगी। लेकिन पीटरक बचपन से मेरे साथ है, सेक्रेटरी पर भी आपको एतमाद था। मिस्टर पार्को ठीक कहते हैं मुबाई, और फिर इसमें कोई हर्ज नहीं, आप ग्रीन पोल की शराइत कबूल कर चुके हैं, तहजीब ने कहा। सब कुछ माना जा सकता है, लेकिन मैं खुद को इन हालात से दूर नहीं रख सकता, मुबाई ने कहा। मिस्टर मुबाई, बेशक हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे काम करने का यही अंदाज है। ये सब कुछ इस प्रोग्राम से मुंसलिक है जो आपको पेश किया गया है। ओह, मुबाई ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा। ठीक है, गोया अब मैं सिर्फ एक मुअत्तल शख्स की हैसियत से जिंदगी गुजारूंगा, अपने मामले में खुद कुछ नहीं कर सकूंगा। जिंदगी नहीं, सिर्फ वक्त। और आप इत्मीनान रखें मिस्टर मुबाई, मैं कोई ऐसी तरकीब निकाल लूंगा जिससे आपको इस तरह मुअत्तल भी ना रहना पड़े। मसलन इस ऑपरेशन के सिलसिले में मैं आपसे या आपके डुप्लीकेट से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। मुझे किसी न किसी हैसियत से उस जगह रहना होगा ताकि हालात पर निगाह रखूं। अगर ऐसा मुमकिन हो सका कि ऐसी किसी हैसियत से आपके लिए भी जगह निकल आए तो फिर आप अपने मामलात से ज्यादा दूर भी नहीं रह सकेंगे। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, बल्कि ये बेहद दिलचस्प होगा मेरे लिए, वाल्टो मुबाई ने कहा।
اس شخص کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ کسی حد تک احمق ہے، خود پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے والا، لیکن کارکردگی میں صفر۔ بہرحال گوٹے ہل کی دولت کام کر رہی تھی اور میں اپنے استحکام میں مصروف تھا اور خود کو کافی مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اب بات میرے ڈپلیکیٹ کی ہے تو اس کے لیے چند لمحوں کے توقف کے بعد مبائے نے کہا، نہیں مبائے، اس کے لیے بھی ہمیں گرین پول سے درخواست کرنا ہوگی۔ کیتھی کی حیثیت سے تہذیب نے کہا، کیا تم گرین کو بھول گئی؟ میرا ایتھلیٹس دوست جو سان فرانسسکو میں حکومت امریکہ کا مہمان رہ چکا ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ میں نہیں ہوں جب تک کہ میں خود وہاں نہ پہنچ گیا۔ مبائے ہنس پڑا، وہ غالباً یہ پورا واقعہ سنانا چاہتا تھا، لیکن کیتھی نے اسے روک دیا۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خود یہ انتظام کر سکتے ہیں، لیکن گرین پول کو مکمل اختیارات دینے کے بعد ہم خود کچھ نہیں کریں گے۔ مبائے خاموش ہو گیا۔ تہذیب پھر بولی، مسٹر پارکو، میں بذات خود آپ کے ساتھ چلوں گی تاکہ میرا بھائی زیادہ مطمئن رہ سکے۔ آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں میڈم، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں کیتھی، کم از کم تم مکمل حالات سے باخبر رہ کر مجھے ان کے بارے میں بتاتی رہو۔ بات یہ نہیں کہ میں گرین پول کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ یہ میری کمزوری ہے۔ والٹو مبائی سے بہت سے معاملات طے ہو گئے، گوٹے ہل روانگی کا پروگرام طے ہو گیا۔ اس سے قبل ہمیں کافی انتظامات کرنے تھے۔ واپسی میں کیتھی یا تہذیب میرے ساتھ تھی۔ والٹو مبائی کے بارے میں طے ہو گیا تھا کہ اب وہ اس ہی عمارت میں قیام کرے گا۔ اس کے ڈپلیکیٹ کو ضروری انتظامات کے بعد اس کی اصل رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ جب ہماری کار عمارت سے نکلی تو میں نے 2 اور کاروں کو اپنے حکم میں دیکھا، وہ محتاط انداز سے ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔ تھوڑی دور چل کر میں نے کیتھی کو اس طرف متوجہ کیا۔ گرین پول کے لوگ ہیں، کام شروع ہو گیا ہے۔ تہذیب نے کیتھی کی آواز میں کہا، گڈ، ہماری حفاظت کے لیے 100%۔ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر میں نے کہا، کیا سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہے؟ ہاں بالکل، اور میرا خیال ہے ہم کامیاب رہے ہیں۔ تم نے محسوس کیا کہ میری ذمہ داری کتنی اہم ہے؟ ہاں، تمہارا کام مشکل ہے، بہت مشکل، کیونکہ میں قریب کے لوگوں سے اجنبی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، بالآخر میں سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لوں گی۔ تمہارے بارے میں ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا ہے علی۔ کیا؟ کسی غیر اہم شخصیت کی حیثیت سے تمہیں مبائے کے محل میں رہنا ہوگا۔ والٹو مبائے کو بھی ہم زیادہ دور نہیں رکھیں گے تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے۔ کسی غیر اہم شخصیت کا انتخاب کیا ہے تم نے؟ ہاں، جیسے پیٹرک مبائے کا خادم ہے۔ عمدہ خیال ہے، مجھے پسند آیا۔ ویسے مبائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی حد تک کھسکا ہوا ہے، لیکن اپنی بہن کیتھی سے بہت متاثر معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بات آخری ہوتی ہے۔ تمہیں اس طرح کافی آسانیاں فراہم ہوں گی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس کا فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے تہذیب۔ مجھے جانا ہوگا۔ فلیٹ کے اطراف کافی لوگ بکھرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لباس میں گرین فیتا کہیں نہ کہیں موجود ہے، ایک مخصوص شکل میں۔ سب تم سے واقف ہیں، کسی بھی ضرورت پر ان سے کوئی بھی کام لے سکتے ہو۔ اوکے، کیتھی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے ہاں، کیتھی سے مل دو، اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے تو اچھا ہے۔ اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ گوٹے ہل لے چلیں گے اسے، فکر نہ کرو۔ اب پورا گرین پول حرکت میں آ جائے گا۔ ہم چند گھنٹوں کے اندر اندر گوٹے ہل میں پوزیشن سنبھال لیں گے۔ گرین پول کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں واپس یہاں نہیں آؤں گی، لیکن ٹرانسمیٹر پر تم سے برابر رابطہ رہے گا۔ بہتر ہے کہ اب ہم زیادہ ملاقات نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے کہا، اور تہذیب چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں تنہا رہ گیا تھا۔ دل میں بار بار عجیب سے احساسات جاگتے تھے کہ یہ سب کچھ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تھا، میرا ان حالات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک جرائم پیشہ گروہ دولت کے ایک افریقی ملک کی پشت بنائی کر رہا تھا، اور بس بھلا اس سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ لیکن میں پوری طرح اس معاملے میں ملوث ہو گیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ اولیو ہاورڈ کا معاملہ بھی نمٹانا تھا۔ ابھی تک اس سے دوسری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اس حیثیت سے مجھ سے واقف تو نہیں ہے۔ کہیں یہ سب کچھ اس کی منشا کے مطابق تو نہیں ہے؟ لیکن تہذیب پر شک کرنے کو جی بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہے مجھ سے بہرحال مخلص ہے۔ اس بہانے کم از کم یہاں سے تو نکلا جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ فی الحال بہتر یہی ہے کہ ان معاملات سے پوری دلچسپی برقرار رکھی جائے۔ کیتھی برون تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کار تہذیب سے لے لی گئی تھی، لیکن جو ہی میں فلیٹ سے باہر نکلا، ایک ٹیکسی میرے پاس آ کر رک گئی۔ ڈرائیور کی کیپ پر ایک مخصوص طرز کی گرین پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ عمارت معلوم ہوتی ہے جہاں کیتھی برون کو رکھا گیا ہے؟ میں نے اندر بیٹھنے کے بعد کہا۔ کیوں نہیں جناب، چلو، میں نے کہا، اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اطراف کے حالات کیا ہیں؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ پرسکون، کوئی مشکوک شخصیت نہیں، ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا گیا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ تہذیب نے اپنے ساتھیوں سے میرا مکمل تعارف کرایا تھا، لیکن منزل پر پہنچ کر مجھے پارکو ہی کے نام سے مخاطب کیا گیا، اور پھر میں نے ایک کمرے میں جا کر اپنا میک اپ تبدیل کیا۔
कैथी ब्राउन से मैं एक नई हैसियत से मिलना चाहता था। तहजीब मालिक एक्स की तरफ से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं अपने तौर पर भी सोचकर फैसले कर सकता था। चुनाचे मैंने फौरी तौर पर यही फैसला किया था कि अभी कैथी ब्राउन को हकाइक से लाइल्म रखा जाए और ये देखा जाए कि वो इस अगवा को क्या शक्ल देती है। मैंने यहाँ मौजूद इंचार्ज से कैथी ब्राउन के बारे में मालूमात हासिल की तो उसने बताया कि उन लोगों ने उसे सिर्फ खाने पीने की एशिया फराहम की है, इसके अलावा कोई बात उससे नहीं की। हालांकि वो मुसलसल अपने अगवा कुंदगान के बारे में पूछती रही। उसकी कैफियत अजीब सी है। बहर तौर मैं उसकी इस अजीब कैफियत को अपनी निगाहों से देखना चाहता था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मैं बदली हुई शक्ल में कैथी ब्राउन के सामने पहुंच गया। कैथी ब्राउन एक तय खाने में कैद थी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत माकूल बंदोबस्त किया गया था। इस वक्त भी वो एक आरामदेह मसैरी पर दराज थी। उसका हुलिया काफ़ी बिगड़ा हुआ था और आंखों में खौफनाक चमक थी। वो किसी खूनख्वार शेरनी की मानद नजर आ रही थी और मुझे देखकर वो बिल्कुल खामोश रही। बस उसकी खौफनाक चमकीली निगाहें मुझ पर जमी हुई थी, हत्ता कि मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। हेलो मैडम, कैसे मिजाज हैं आपके? देखो, जो कुछ हुआ है इसे माफ़ किया जा सकता है। अगर किसी ने गलतफहमी की बुनियाद पर यह बदतमीजी की है तो मैं उसकी वजह जानने के बाद तुम्हें माफ़ कर दूंगी। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मुझ पर काबू पाए रखोगे तो ये तुम्हारी हिमाकत है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम कितने बड़े खसारे से दो चार हो सकते हो। मादाम कहती, ये भी तो मुमकिन है कि यह सब कुछ आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया हो। आप जिन हालात से गुजर रही हैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपके और मिस्टर मुबाई के दुश्मन आपकी ताक में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपने नहायत महारत से यहाँ तक अपने आप को महफूज रखा। लेकिन क्या आपका ख्याल है कि वो लोग आपकी तलाश में नहीं होंगे? और क्या आप ये समझती हैं कि माफिया के सरगर्म कारकुन आपकी खोज में नाकाम रहेंगे? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, उसने कहा। आप मुझे अपने हमदर्दों में शुमार करें। अगर मेरे हमदर्द हो तो कम अज कम मुझे ज़हनी उलझनों में तो ना रखो। ये तो बता दो मुझे कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। आपके ख्याल में हम कौन हो सकते हैं? मैं अपना कोई ख्याल जाहिर नहीं करना चाहती। इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा मैडम, मैंने कहा। ओह, तो तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। मैडम, क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि आप खुद ही अपने शुबहात का इजहार कर दें? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं अपनी ज़बान से कोई नाम नहीं लूंगी। नाम तो हम लेंगे मैडम, आप बस ये बता दें कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। नाम लो, मैं गौर करूंगी। जनरल आइस केन, क्या ख्याल है आपका? मैंने ये नाम सुना है, लेकिन आइस केन से मैं बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं रखती। सुना है कि उस शख्स का शुमार वाल्टो मोबाई के दुश्मनों में किया जाता है। होगा, जो कोई वाल्टो मोबाई का दुश्मन है वो भी लाकर सामने आ जाएगा। किस तरह मैडम, क्या मंसूबा बनाया है आपने? मैंने सवाल किया और कैथी ब्राउन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये एक शफाक मुस्कुराहट थी। अहमक आदमी, तुम शायद पूरी तरह तरबियत याफ्ता नहीं हो। कैथी ब्राउन से ये सवाल कर रहे हो। मैंने उसके लहजे में छुपे हुए तंज को बखूबी महसूस किया था और फिर मैंने कहा, ठीक है मैडम, मैं जानता हूँ कि आप अक्लमंद शख्सियत की मालिक हैं, लेकिन उसके साथ ही एक बात आप भी सुन लीजिए। आप जो खेल खेल रही हैं वो बिलाकर सामने आ जाएगा। कैथी ब्राउन मेरे इन अल्फाज पर बुरी तरह चौंक पड़ी थी। उसने तजस्सुस अमेज़ निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, कौन से खेल की बात करते हो? आप जानती हैं मैडम, आप बखूबी जानती हैं। सुनो, तुम अगर अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दो तो शायद मैं तुम्हारे लिए कोई काम की बात कर सकूं। आप पहले काम की बातों का इशारा दें, मुमकिन है मैं आपसे फायदा उठाने की कोशिश करूं। पहली बात ये बताओ, जिन लोगों ने मुझे अगवा किया है उनमें तुम्हारी हैसियत क्या है? आप अगर चाहें तो इंचार्ज तसव्वुर कर सकती हैं मुझे। नहीं, तुम इस पाए के आदमी मालूम नहीं होते। अब इस सिलसिले में मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, मैं किस पाए का आदमी हूँ। बहर कैफ ये सुन लो कि अगर कोई माली मुनाफा तुम्हारे पेशे नजर है तो शायद मुझसे ज्यादा दौलत इस रोए जमीन पर तुम्हें और कोई ना दे सके। मैं इतना दे सकती हूँ तुम्हें कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मसलन मैडम, मसलन ये कि तुम उसका तयन कर लो, लेकिन शर्त सिर्फ मेरी रिहाई नहीं बल्कि तुम्हें वो काम भी करना होंगे जो मैं चाहूंगी। बात काबिल गौर है मैडम, लेकिन काम की नोयत तो बताई जाए। फिर चालाकी से काम ले रहे हो। भला मैं अजनबी लोगों को अपने किसी काम के बारे में कैसे बता सकती हूँ? उसने कहा। मुमकिन है आपके लिए अजनबी ना रहूं, मैंने जवाब दिया। कैथी ब्राउन एक बार फिर ख्यालात में डूब गई। फिर उसने आहिस्ता से अपना दाहिना गाल खुजाते हुए कहा, ग्रीन पोल। मगर ये अल्फाज उसने मुझसे मुखातिब होकर नहीं कहे थे, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो तेज निगाहों से मुझे देख रही है और गालिबन अपने इस जुमले का तासर मेरे चेहरे पर देखना चाहती है। आपने कुछ कहा मैडम? नहीं, ये सोच रही हूँ कि तुमसे बात करना भी हमाकत है। ठीक है, अगर तुम मुझे कैद रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी हिमाकत का एहसास होगा। मैडम, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? लानत भेजो तकलीफ पर, मैं तुमसे अब कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती। एकदम से वो हत्थे से उखड़ गई।
मैं बदसूर मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा था। वो फिर मसहरी पर नीम दराज हो गई थी। दफातन मैंने कहा, डेनिस हीले के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या? वो बुरी तरह उछल कर बैठ गई। हाँ, मेरा ख्याल है ये नाम आपके लिए अजनबी नहीं है। क्या डेनिस हीले पागल हो गया है? उसके लिए मुझे अगवा करने की जरूरत क्या थी? क्या वो नहीं जानता कि वाल्टो मोबाइल को मेरी किस कदर जरूरत है? क्या उसे नहीं मालूम कि वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, डेनिस हीले के आदमी हो तुम? डेनिस हीले के बारे में आप क्या जानती हैं मैडम? FBI हमारी मुआफकत में काम करने वाली जमात है। क्या डेनिस हीले कोई दूरी चाल चल रहा है? क्या चाहता है वो? ये बात तो आप ही बता सकती हैं मैडम कि डेनिस हीले क्या चाहता है। अरे कुछ तुम भी तो मुंह से बको। क्या उसे ये बात मालूम नहीं है कि FBI हमारे मफादात के लिए काम कर रही है? मैडम, आपको ये बात मालूम नहीं कि FBI आपके मफादात के लिए क्यों काम कर रही है? वो जो कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा। फिलहाल हमारा मसला है FBI पहले हमारा काम कराएगी, उसके बाद हम उसके मफादात के लिए उससे सौदा करेंगे। इन हालात में एक ही काम हो सकता है, और फिर हमने कब इनकार किया है कि हम FBI के मफादात से रूगर्दानी करेंगे। आप ठीक कहती हैं मैडम, लेकिन हमारा ताल्लुक डेनिस हीले से नहीं है। क्या? कैथी ब्राउन एकदम से साकत हो गई। उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया था। मेरे अल्फाज ने एक बार फिर उसे ज़हनी बहरान का शिकार कर दिया। दफादन उसने अकम में रखा हुआ तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से मुझ पर उछाल दिया। तुम बाहर निकल जाओ। मैं कहती हूँ तुम बाहर निकल जाओ। तुम जो कोई भी हो दफा हो जाओ। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, एक लफ्ज नहीं कहूंगी मैं अपनी जबान से। मैं कहती हूँ तुम दफा हो जाओ, निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। समझे? तुम कत्ल कर दूंगी। वो मुसहरी से नीचे उतर आई। ओ नहीं मैडम, मैं आपके हाथों कत्ल होना नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूँ। मैंने जवाब दिया और वापसी के लिए मुड़ गया। कैथी ब्राउन मुझे गालियां दे रही थी, लेकिन शुक्र था कि ये गालियां उसकी अपनी जबान में ही थी। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। कैथी ब्राउन से इस तरह कुछ मालूम करना वाकई मुमकिन नहीं था। काफी चालाक औरत मालूम होती थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे ज़हन में उसके लिए एक शुबा सारू बाहर रहा था, और उसी शुबे की वजह से मैंने उसे कैद कराया था। वाल्टो मोबाइल के केस में कैथी ब्राउन बड़ी अहम हैसियत रखती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो वाल्टो मोबाइल के बहुत ज्यादा नजदीक थी, और इस तरह उस पर दस्तरस रखती थी गोया उसकी मर्जी के मुताबिक ही ये सब कुछ हो रहा था, और वाल्टो मोबाइल उसके किसी भी हुक्म से इनहराफ नहीं कर सकता था। एक तरह से वो वाल्टो मोबाइल की कंट्रोलर थी। अजीब था, ये स्याफाम शख्स भी एक मुल्क का हुक्मरान है, लेकिन अपनी कोई हैसियत नहीं रखता। मालूम नहीं क्या चक्कर चल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इस सिलसिले में दिमाग की चूलें हिल जाएंगी। ग्रीन पोल की तहजीब मालिक एक्स अपनी एक अलग हैसियत रखती थी। वो सारे काम इतनी आसानी से करती जा रही थी कि मुझे ताज्जुब हो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ग्रीन पोल के अपने वसाइल भी कम नहीं होंगे। मिस्टर हावर्ड, ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। मैंने दिल में कहा, जरा अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊं। उसके बाद अगर अमेरिका ही में आपको चैलेंज ना किया तो मेरा नाम भी अली यार खान नहीं होगा। क्या जरूरी है कि तंजीम में शामिल होकर ही सिर्फ उसके मफादात के लिए मौजूदा मुहिम्मात में हिस्सा लेता रहूं? जब ये फैसला कर लिया है दिल में कि जहां कहीं भी रहूंगा तंजीम के मफादात के लिए काम करूंगा, तो फिर अमेरिका कौन सी बुरी जगह है? वहां तो यहूदी इस तरह छाए हुए हैं कि उन्होंने पूरी हुकूमत को ही अपनी मुट्ठी में ले लिया है। मुझे अपना शिकार तलाश करने में दिक्कत हो गई, और कुछ न सही यही सही कि उन लोगों को चुन चुन कर हलाक करूंगा जो अरब काज के दुश्मन है और उसके खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। वाकई ये किसी कदर दिलचस्प मशगला होगा, लुत्फ आ जाएगा, बल्कि शायद तंजीम में शामिल रह कर भी इतना मजा नहीं आएगा जितना इस काम में आएगा। अपने आप को आजमाना जरूरी था। जराइम की दुनिया में निकल आया हूँ तो फिर ये सब कुछ भी करना होगा। इन ख्यालात से दिल को एक अजीब सी तकवीत का एहसास हुआ, लेकिन ओली वावर्ड की निगाहों से रोपोश होने के लिए फिलहाल तहजीब मालिक एक्स के साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं था, बल्कि ज्यादा बेहतर तो यही था कि इस मामले में मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी से काम करूं, ताकि ज़हन से ये उदासी खत्म हो जाए और मैं अपने आप को एक मसरूफ इंसान तस्वर करूं। वहां से निकलकर एक बार फिर फ्लैट पर पहुंच गया। ख्याल ये था कि तहजीब, जो कि अब कैथी ब्राउन है, मुझसे कोई बात ना करना चाहेगी। गोटे हिल रवानगी के सिलसिले में उसने क्या इंतजामात किए हैं और कब रवाना होना है, इसका इंतजार करना था। लेकिन तनहा रह कर, क्योंकि अब कैथी ब्राउन की हैसियत से तहजीब मालिक एक्स वहीं वाल्टो मोबाइल के पास रहेगी। कैथी ब्राउन के बारे में मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो आसानी से जबान खोलने वालों में से नहीं है, लेकिन वो किसी और तरह काम आए या ना आए, तहजीब को उसकी जगह मिल गई थी, और इस तरह तहजीब वाल्टो मोबाइल के बिल्कुल करीब रहकर अपना काम कर सकती थी। मेरे लिए बज़ाहिर कोई खास जिम्मेदारी नहीं रह गई थी। कैथी ब्राउन यानी तहजीब मालिक एक्स ने इस दौरान 3 बार मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करके अपनी कामयाबियों की इतला दी थी। आखिरी इतला उसने ये दी थी कि वाल्टो मोबाइल को वहां से हटा दिया गया है
और उसके डुप्लीकेट ने उसकी जगह ले ली है। उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करने पर तहजीब मालिक एक्स ने मुझे बताया कि वो एक इंतहाई मौजूद शख्स है, अफ्रीकी नजाद है और ग्रीन पोल का एक बुनियादी कारकुन है। उसे देखोगे तो हैरान रह जाओगे क्योंकि उसकी शख्सियत में मुबाए पूरी तरह नजर आता है। वाल्टो मुबाए के बारे में तहजीब ने बताया था उसे गोटे हिल भेज दिया गया है और ग्रीन पोल वालों ने मुकम्मल तौर पर पोजीशन संभाल लिया है। फिर चौथी बार जब तहजीब मालिक एक्स ने मुझसे राब्ता कायम किया तो उसने यही बताया कि अब हमारे गोटे हिल रवाना होने में कोई रुकावट नहीं और किसी भी वक्त रवानगी का ऐलान किया जा सकता है। मैंने अभी तक वहाँ के लिए कोई हैसियत इख्तियार नहीं की थी, लेकिन उसके बाद तहजीब मुझे फ्लैट पर मिली। उसने पीटरक की बजाय मुझे एक और शक्ल देने का फैसला किया था। इस सिलसिले में उसने तफसील बताते हुए कहा कि ये शख्स जो नकली वाल्टो मुबाए के साथ साए की तरह चिपका रहेगा, दरअसल वाल्टो मुबाए का चचाजाद भाई मैकवाए है। मैकवाए स्कॉटलैंड यार्ड का तरबियत याफ्ता है और थोड़े ही दिन पहले स्कॉटलैंड यार्ड से वापस आया है ताकि अपने भाई का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। वाल्टो मुबाए के रिश्ते के भाई की हैसियत से उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं। उसकी जगह ले लेना बहुत ज़रूरी है। चुनांचे उसे भी ग्रीन पोल ने अपनी तहवील में ले लिया। गोया खास मोहरे यानी वाल्टो मुबाए, कैथी ब्राउन और मैकवाए अब ग्रीन पोल के कब्जे में थे और एक तरह से गोटे हिल पर ग्रीन पोल की हुकूमत कायम हो गई थी। मैं तहजीब मालिक एक्स इस बारे में बहुत से ज्यादा सवालात करता रहा और उसके बाद मेरे चेहरे पर मैकवाए का मेकअप शुरू कर दिया गया। मेरी जिसामत मैकवाए से मिलती जुलती थी, 19-20 का फर्क था और मैकवाए के बारे में मुझे एक फिल्म भी दिखाई गई थी जिससे मुझे उसकी हरकत और सकनात की नकल करने में आसानियां फराहम हो सकती थी। इस नई हैसियत में आने के बाद मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया था कि मैं नए वाल्टो मुबाए के पास पहुँच जाऊँ और तहजीब मालिक एक्स की हदायत पर मैंने ऐसा ही किया। यानी अब एक बार फिर हम सब लोग यकजा हो गए थे। कुछ और अफराद भी यहाँ तलब कर लिए गए थे जो वाल्टो मुबाए के गिर्द फैले हुए थे। जिस शख्स को वाल्टे मुबाए का रूप दिया गया था उसे देखकर मैं दंग रह गया। इतना बेहतरीन फनकार था वो कि मैं अशश कर उठा। उसके हर अंदाज में वाल्टो मुबाए की झलकियां मिलती थी। आंखें उठाकर देखने का खास अंदाज, मुस्कुराहट के 3 रुख, यानी उसने वाल्टो मुबाए की शख्सियत को इस तरह बनाया था कि शायद वाल्टो मुबाए भी उसे देखकर हैरान रह जाता। मुबाए के बारे में ये बात नहीं मालूम हो सकी थी कि उसे कहाँ रखा गया है। जाहिर है वो ग्रीन पोल के ही कब्जे में होगा, लेकिन वो शख्स जो वाल्टो मुबाए का रूप इख्तियार किए हुए था शदीद खतरे में था और मैं महसूस करता था कि वो बेचारा एक तरह से कुर्बानी का बकरा है, क्योंकि वाल्टो मुबाए के दुश्मन उसे हलाक करने की कोशिश जरूर करते। एक रात तहजीब मालिक एक्स ने रवानगी के प्रोग्राम का इंकशाफ किया। ये इंकशाफ ट्रांसमीटर पर ही हुआ था, हालांकि मैं अब वाल्टो मुबाए की रिहाइश गाह पर ही था और उसके डुप्लीकेट के ऐन नजदीक और कैथी ब्राउन की हैसियत से तहजीब भी मुझसे ज्यादा दूर न थी, लेकिन उसने हदायत मुझे ट्रांसमीटर पर ही दी थी और इस रात 3 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वाल्टो मोबाइल मेरे साथ था और हम बिल्कुल आम आदमियों के अंदाज में टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। मैं जानता था कि मेरे इर्द गिर्द बेशुमार अफराद फैले हुए हैं जो वाल्टो मोबाइल की निगरानी कर रहे हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। त्यारा चार्टर किया गया, चनाचे खामोशी के साथ वो फिजा में परवाज कर गया और अब हमारा रुख गोटे हिल की जानिब था। गोटे हिल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वाल्टो मोबाइल एक आरामदेह कार में बैठकर अपने महल की जानिब चल पड़ा। अंदर दाखिल होने के लिए भी खुफिया रास्ते इख्तियार किए गए थे और ये शख्स जिसे वाल्टो मोबाइल का रूप दिया गया था शायद उसे इन रास्तों से भी अच्छी तरह वाकिफ कराया गया था, क्योंकि मैंने उसके अंदाज में भी कोई अजनबियत नहीं पाई थी। गोटे हिल में दूसरी सुबह हमारी मुलाकात जनरल टेरेस से हुई। आम अफ्रीकियों की निस्बतन उस शख्स का रंग जरा खिलता हुआ था और आंखों से वो इंतहाई ज़हीन नजर आता था। वाल्टो मोबाइल का वो बेहद एहतराम करता था। बहरहाल उस नकली वाल्टो मोबाइल के लिए ये लम्हात बड़े सब्र आजमात है। मैं उसके बिल्कुल नज़दीक मौजूद था और एक एक लम्हे जनरल टेरेस के चेहरे की कैफियत का जायजा लेता रहा था। मैंने महसूस किया कि जनरल टेरेस को वाल्टो मोबाइल पर जरा भी शक नहीं हो सका और वो पूरी तरह उससे मुतमईन है। जनरल टेरेस ने यहाँ के हालात बताते हुए कहा कि गद्दारों की रेशा दवानियाँ जारी हैं। 5 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो वाल्टो मोबाइल के करीबी हमदर्द थे और उसके मफादात के लिए अवाम में राहें हमवार कर रहे थे। इनमें से एक को सड़क पर बम मारकर हलाक कर दिया गया था, दूसरे को उसके घर के गुस्ल खाने में ही उस वक्त कत्ल किया गया जब वो गुस्ल कर रहा था। बाकी 3 अफराद को भी मुख्तलिफ तरीकों से कत्ल किया गया था। वाल्टो मोबाइल ने इस बात पर खासी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, जनरल टेरेस वो सेक्रेटरी जो उसने फराम किया था गलत आदमी था और अब वो नहीं चाहता था कि उसके गिर्द ऐसे गलत लोग बिखरे रहें जिन पर जरा भी शक हो सके।
جنرل ٹیرس اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا رہا۔ اس تمام گفتگو کے بعد جنرل ٹیرس نے تہذیب مالک ایکس سے مخاطب ہو کر کہا، میڈم آپ سے مجھے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کی موجودگی میں یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں علم غیب تو نہیں رکھتی، بس وہ غدار تھا، غداری ثابت ہوئی اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے میڈم اگر اسے زندہ گرفتار کیا جاتا تو ہمارے لیے زیادہ موزوں ہوتا۔ گرین پول کے کچھ افراد اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس وقت اسے قتل کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ کیتھی براؤن نے جواب دیا اور جنرل ٹیرس خاموش ہو گیا۔ میں اپنے فرائض مسلسل انجام دیتا رہا تھا۔ رات کو جب موقع ملا تو تہذیب مالک ایکس میری رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ اس نے ایک مخصوص قسم کے آلے سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کمرے میں کوئی ایسی شے تو نہیں جس سے ہماری گفتگو باہر سنی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دوسرا آلہ ایک میز پر رکھ دیا اور اس آلے سے ہلکی ہلکی آوازیں خارج ہونے لگی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے یہاں پیدا ہونے والی کوئی بھی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تب فرمائیے میڈم، اس سلسلے میں کوئی خاص بات معلوم ہوئی جو قابل غور ہو؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں فراہم کردہ ناموں پر ایک آدمی مسلط کر چکی ہوں اور ان کی لمحہ لمحہ کی رپورٹ مجھے موصول ہو رہی ہے۔ جن لوگوں پر والٹو موبائل نے شبہ ظاہر کیا ہے وہ بلا شبہ مشکوک ہیں اور ان کی خفیہ مصروفیات جاری ہیں۔ ان کی تصاویر حاصل کر لی گئی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ ویسے مسٹر میکوائے، چند افراد آپ سے ملنے کے لیے خصوصی طور پر ایک طیارے سے یہاں پہنچ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح ان سے محتاط رہنا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ تفصیلات مل سکتی ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، میرا خیال ہے یہ تفصیلات کل صبح تک تمہیں فراہم کر دی جائیں گی۔ تمہارا اپنا معاملہ کیسا جا رہا ہے؟ کیا تم اپنی مصروفیات سے مطمئن ہو؟ ہاں، اور تمہیں ایک خاص بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ تہذیب نے سوال کیا۔ اپنی تمام تر توجہ جنرل ٹیرس پر لگا دو۔ جنرل ٹیرس پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ تہذیب نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں، لیکن میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ جنرل ٹیرس ایک بہت ہی گہری شخصیت ہے اور اس پر نگاہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے کہا نا تہذیب، ابھی تک میں خود بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا، میں نے جواب دیا اور تہذیب گردن ہلا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اس انکشاف نے مجھے حیران کر دیا ہے، کیونکہ جنرل ٹیرس والٹو موبائل کے انتہائی خاص لوگوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ کیتھی براؤن کی کیا کیفیت ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے اور پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور والٹو موبائل، اس کی کیا حالت ہے؟ پاگل ہو رہا ہے وہ یہاں پہنچنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی حیثیت سے یہاں پہنچا دیا جائے۔ وہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اسے یہاں لانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، چنانچہ اس پر قابو رکھا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہی کوشش کی جا رہی ہے، تہذیب مالک ایکس نے جواب دیا اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ مجھے دوسرے دن ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات بتا دی گئی اور جب یہ تفصیلات میں نے سنی تو حیران رہ گیا۔ ان میں ایک کیرن شی میں تھا اور دوسرا مائیکل یان۔ کیرن شی میں اور مائیکل یان کے بارے میں تنظیم آزادی فلسطین میں رہ کر بہت کچھ سن چکا تھا۔ کچھ اور افراد بھی ان کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن یہ دونوں افراد تنظیم آزادی فلسطین کی نگاہوں میں ایک خاص حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دونوں ہی امریکی نژاد اور یہودی تھے۔ کیرن ویتنام کی جنگ میں لڑ چکا تھا اور ویتنامیوں میں خاصا بدنام تھا، جبکہ مائیکل یان عربوں پر مظالم توڑنے کے لیے شاندار شہرت رکھتا تھا۔ مقبوضہ عرب علاقوں میں یہودیوں کی بستیاں بسانے کا کام اسی کو سونپا گیا تھا اور ان علاقوں میں بسنے والے 10 لاکھ عربوں کی شدید ترین مزاحمت اور عالمی رائے عامہ کے دباؤ کے باوجود وہ بڑی کامیابی سے اسے اب تک 9 آباد کار یہودیوں کی بے شمار غیر قانونی بستیاں آباد کر چکا تھا۔ اس طرح یہ شخص خاصی خطرناک شخصیت کا مالک قرار دیا گیا تھا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے بے شمار ارکان اس شخص کے خلاف پیرا عمل تھے۔ دوسرے دن میری ان دونوں سے ملاقات کرائی گئی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ان معاملات میں ان جیسے لوگوں کی شمولیت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بہرحال میں ان دونوں سے ملاقات کی۔ شی میں جوان العمر تھا اور بڑھ بڑھ کر بولنے والا۔ اس کی طوطے جیسی ناک ہونٹوں پر جھکی ہوئی تھی اور گول گول آنکھیں الو کی آنکھوں سے مشابہ تھی۔ سارا دا گنجا تھا، پچھلے حصے پر تھوڑے سے بال نظر آتے تھے اور اس کی کھوپڑی میں ایک خوفناک دماغ چھپا ہوا تھا۔ اس کے برعکس مائیکل یان ایک خاموش طبع اور سرد مزاج آدمی تھا۔ وہ اپنے بھاری جبڑوں کی وجہ سے انتہائی سخت گیر لگتا تھا۔ بہرحال میری ان سے ملاقات ہوئی اور وہ مجھے اپنی آمد کا مقصد بتانے لگے۔ مسٹر میکوائے، ایف بی آئی کے توسط سے ہم لوگوں کو یہاں پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ والٹو موبائل کے دشمنوں کو منظر عام پر لا کر ختم کر دیا جائے۔ سنا یہی گیا ہے کہ اس سلسلے میں گرین پول نامی ایک خطرناک جماعت کا سہارا بھی لیا گیا ہے، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔
والٹو موبائل کو قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ FBI اسرائیلی مفادات کے لیے ایک خصوصی ٹیم قائم کر چکی ہے، اور والٹو موبائل نے جس طرح ہماری شرائط قبول کی ہیں اس کے بعد FBI اس سلسلے میں پوری طرح اپنی کارروائیاں تیز کر چکی ہے۔ اسرائیلی مفادات کے لیے گھوٹے ہل میں جو خفیہ کام ہوا ہے ان کی نگرانی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک خصوصی جماعت یہاں بھیج دی جائے۔ اس جماعت میں ایسے ارکان شامل ہوں گے جو والٹو موبائل کا تحفظ بھی کریں گے اور اسرائیلی مفادات کے لیے کام بھی کریں گے۔ اگر مسٹر موبائل اس سلسلے میں اپنا آخری فیصلہ دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید کسی اور کی مداخلت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میرے ذہن میں پھول جڑیاں سی چھوٹ رہی تھی، ایک نئی بات میرے سامنے آئی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا گوٹے علم میں والٹو موبائل کے ذریعے اسرائیلی مفادات کے لیے کام ہو رہا ہے؟ فوری طور پر اس کی تفصیل معلوم کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن بڑی مہارت سے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا بھی تھا۔ میں ان لوگوں سے بڑی ذہانت کے ساتھ اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کرنے لگا، لیکن اس طرح کہ وہ مجھ پر کوئی شبہ نہ کر سکیں۔ اسرائیلی مفادات کے لیے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس وقت تک اسے معطل رکھا جائے جب تک ہم اپنے ایک مسئلے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ یقیناً ایسا ہی کیا جائے گا۔ ظاہر ہے والٹو موبائل کی سلامتی ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا منصوبہ تیار کرنا چاہیے جس سے والٹو موبائل کے دشمن منظر عام پر آ جائیں، اور اس کے لیے ہمیں FBI نے کچھ خصوصی ہدایت دی ہیں۔ مسٹر ڈینس ایلے نے CIA سے رابطہ قائم کر کے کوئی بہتر منصوبہ ترتیب دینے کے لیے درخواست کی ہے۔ مسٹر اولی ہاورڈ جو CIA کے ایک اہم رکن ہے اور نسلاً یہودی ہیں، ہمارے اس منصوبے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اوہ گڈ، مسٹر ہاورڈ اپنا یہ منصوبہ ہمیں کب تک پیش کریں گے؟ وہ ایک اور ذاتی کام میں مصروف تھے، لیکن انہیں خاص طور سے واپس امریکہ جانا پڑا ہے کیونکہ والٹو موبائل کا معاملہ حکومت کے لیے خاصی اہمیت رکھتا ہے، اور حکومت پر ہم لوگوں نے بھی بہت دباؤ ڈالا ہے کہ اس مسئلے کو پہلے حل کر لیا جائے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ نہ صرف FBI بلکہ CIA بھی والٹو موبائل کے دشمنوں کے خلاف کام کرنے پر رضامند ہو جائے، اور اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام میں کتنی آسانی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے دشمنوں کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سلسلے میں گرین پول کی مدد سے ایک منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے جس پر عمل درآمد کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو ہمیں بھی اس منصوبے کے بارے میں بتا دیا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف والٹو موبائل کا تحفظ ہے۔ اگر کوئی بہتر منصوبہ پہلے سے تیار ہو چکا ہے تو ہم بھی اس میں معاون کی حیثیت سے کام کریں گے۔ اس سے قبل میں ایک بات سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں، مائیکل یان نے درمیان میں دخل دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں صرف تنظیم آزادی فلسطین پر نگاہ رکھتا ہوں اور مسلسل اس کوشش میں مصروف رہتا ہوں کہ اس کے اعراض و مقاصد میرے علم میں آتے رہیں۔ مجھے علم ہوا ہے کہ ایک چھاپا مار فلسطینی لڑکی ہمارے خلاف زیر زمین سرگرمیوں میں مصروف ہے، اور اس نے زبردست پیمانے پر والٹو موبائل کی ہلاکت کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ مجھے یہاں تک معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لڑکی گھوٹے ہل میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا نام فاخرہ یعقوبی ہے۔ فاخرہ یعقوبی کے بارے میں اس سے پہلے بھی کچھ رپورٹیں میرے پاس موجود ہیں، اور مجھے علم ہوا ہے کہ وہ نہایت خطرناک اور شفاق لڑکی ہے۔ اسرائیلی جنرل سیکورٹی طویل عرصے تک اس کے پیچھے پڑی رہی ہے، لیکن اسے کوئی معمولی سا نقصان بھی نہیں پہنچایا جا سکا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ والٹو موبائل کے مقامی دشمنوں سے زیادہ فاخرہ کا وجود اس کے لیے خطرناک ہے۔ کیا اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل ہو سکی ہیں؟ اس بار کیرن شی میں نے سوال کیا۔ یقیناً معلومات حاصل ہو جائیں گی، میں بھی مصروف عمل نہیں ہوا ہوں۔ یہاں گوٹے ہل میں وہ کیا کچھ کارروائیاں کر چکی ہے اس کے لیے مجھے خصوصی انتظامات کرنے ہوں گے، مائیکل یان نے کہا۔ میرا خیال ہے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ اس لڑکی کی ذمہ داری مجھے سونپ دیجئے، میں اسے تلاش کر کے ہلاک کر دوں گا۔ کیرن شی میں بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا کیرن، بہتر ہے کہ اس سلسلے میں مکمل سنجیدگی اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ عمل کیا جائے، مائیکل یان نے کہا۔ بہتر ہے، میں آپ لوگوں سے کہیں بھی انحراف نہیں کروں گا، لیکن مسٹر والٹو موبائل سے اس سلسلے میں گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والٹو موبائل کی بجائے اگر آپ لوگ کیتھی براؤن سے بات کریں، کیونکہ کیتھی براؤن کو والٹو موبائل کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں مسٹر میکوائے، ہمیں یہی ہدایت ملی ہے کہ کیتھی براؤن سے اس سلسلے میں آخری گفتگو کریں، وہ کاغذات مکمل کریں جن کے تحت ہمیں یہاں عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو پھر میں آپ سے کیتھی براؤن کی ایک ملاقات کا بندوبست کرائے دیتا ہوں، میں نے میکوائی کی حیثیت سے کہا، اور وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ نشست برخاست ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں ہیجان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔
दफातन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसने मेरी दिलचस्पियों को बढ़ावा दिया था। अब तक तो मैं सिर्फ बददिली से ये सब कुछ कर रहा था। मकसद सिर्फ यही था कि ओली बावड़ के चक्कर से निकल जाऊं और अपने लिए कोई ऐसी राह मुंतखब कर लूं जो मुझे वक्त गुजारने में सहारा दे सके। लेकिन इत्तफाकिया तौर पर एक ऐसा काम निकल आया था जिससे मेरी दिलचस्पियां बहुत ज़्यादा हो गई थी।